51 अध्याय आम देखिए लिखा जाऊँगी कौन कहते गीतटा आरंभ हेडिंग रे कौन लिखा जाऊँगी आज्ञा गोटे माइक्रोफोन दिंतु बाइबल पढ़ापी हाँ यहाँ अच्छे नियंत्रण आप पढ़ापी साहय करते ना हाँ 51 पर्व तार से प्रथम हेडिंग टा पढ़ंतु क्षमा पाई प्रार्थना कौन लिखा जाऊँगी क्षमा पाई प्रार्थना 51 गीत कौन लिखा अच्छे क्षमा पाई प्रार्थना तापरे हे परमेश्वर नहीं 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 हेले तुम ठीक लिखा ही नहीं क्षमा पाई प्रार्थना हाँ प्रधान हाँ पढ़ंतु प्रधान बाद्यंक निमंते प्रधान बाद्यकर निमंते दाऊदंकर गीत हाँ क्या लिखुंट ए जो बाद्यकार मन अच्छा से कौन कहते प्रधान बाद्यकर को लिखि दौरान जे तांकर चीफ म्यूजिशियन जे भलरे म्यूजिक बजाए ताकू से गीत लिखि दौरान तुम्हें गीत मोर पे टिके गाइब कौन बोल लिखा होची दाऊद बेसबा ठारे गमन कला उतारे बेसबा किए बेसबा तांकर स्त्री नुहंती बेसबा किए बेसबा आउ जनक स्त्री अटंती तांकर गोटे स्वामी अच्छी तांको ठारे गमन कला उत्थारे तांको निकट को नाथन भविष्यत वक्ता आसवा समय रचित माने दाऊद पाप कले पाप दीर्घ दिन लुचाई से लुचाई आउ से किए न जानला भाया अच्छा जिते नाथन आसले प्रिय भाई भौणी माने आज समय आमर मंडली को आमर ख्रिस्टियान अनुष्ठान को किए दरकार अच्छे गोटे नाथन दरकार अच्छे जे लोक मान को मुह पर जाई कहिबे जे तुमर ए पाप अच्छी आमे कार चा पी कार जलखिया खाई कार बिरियानी खाई कार पैसा नहीं का किसी कही पारुनु हतना नहीं बिरियानी खाई पार्टी बंद पैसा नहीं पार्टी बंद लुका गोटे केंदले पार्टी बंद हाँ आमे कही पारुनु लोक मान को मु कहिबा पई कहीं कहूँ नाथन दरकार अच्छी नाथन जो आसबे नहीं से लोक पाप को लुचेबे पाप को घोड़े की रखबे किंतु नाथन आसला परे लिखले से कौन कर पूर्वर तांकर स्वामी को मारी देइछंती आउ तांकर स्त्री को से आनिक रखिछंती आउ चुप होकर अछंती कारण एत स्टोरी लोक जानी ना से एमिति प्लान करी मारी छंती जे केही भी जानी ना जे तांकर स्वामी को के मरई छंती दाऊद मरई छंती केही जानी ना जे चक्रांत करी तांकर स्त्री को से आनी छंती बोली किंतु नाथन जते आसले मोर प्रिय माने मोर गोटे प्रार्थना प्रभु शेष काल नाथन मान को उठाओ जे माने जाई कि आज दाऊद मान को कहिबे आज मुख्य लोक मान को कहिबे आज विश्वासी मान को कहिबे जने पाप काम करी लुचई करी साधु पिला परा अछंती से मान को कहिबे दाऊद कौन गीत लिखुछंती हे परमेश्वर अपना स्नेह पूर्ण करुणा अनुसार मते दया करो माने मु दया पाइबा पे भी योग्य नहीं मते कौन करो तुम स्नेह पूर्ण करुणा अनुसार मते दया करो तुम कृपार बाहुल्य अनुसार मोहर अधर्म मार्जना करो मु गोटे अधर्म करिछि मु गोटे बहुत बड़ पाप करिछि मु अधर्म करिछि तुमे कौन करो मार्जना करो मोर पाप मोर अपराध मते संपूर्ण प्रक्षालन करो और मो पाप मते सूची करो से प्रभु तुम्हें कौन कौन करो लिखा जाउछि मो प्रति दया करो मोर अधर्म मार्जना करो मोर अपराध सबुर मते प्रक्षालन करो मो पाप मते सूची करो ए प्रभु एटा करो एटा करो एटा करो कहीं करो कारण मु अपना अधर्म स्वीकार करुछि भाई भौणी माने परमेश्वर आपन के प्रति दया करिवे आपन को अधर्म मार्जना करिवे आपन को अपराध मत क्षमा करिवे प्रक्षालन करिवे आपन को पापर सूची करिवे केते बेले जते आपन आपन को पाप को अपना मुख रे स्वीकार करिवे
ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାଥନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ପାପ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଜଣା, ପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କଣ କରିବାର ଅଛି? ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋ ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ବେକ୍ ଚିପିଲା ପରା ହଉଛି। ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି ଓ ମୋହର ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଲୋକମାନ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାପ କାମ କରି ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପାପ କାମ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ ପାପ କାମ କରି ବାପା ମା ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାପ କାମ କରି ପାଷ୍ଟର ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ। ପାଳକ ପାପ କାମ କରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଠୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ମୋର ପାପ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କାମ କରିଛି, ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି? ଚୋରବା ଲୋକ ଜାଣିନେ ଚୋରିଛି ବୋଲି, ଖାଲି କହିବ କିଏ ଦେଖିଲା? କିଏ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଚୋରି କରିବାଟା? ମୁଁ ମଦ ପିଇବାଟା କିଏ ଦେଖିଲା? ମୁଁ ଜୁଆ ଖେଳିବାଟା କିଏ ଦେଖିଲା? ମୁଁ ତାକୁ କଥା ହେବାଟା କିଏ ଦେଖିଲା? ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାଟା କିଏ ଦେଖିଲା? ଖାଲି କିଏ ଦେଖିଲା କିଏ ଦେଖିଲା, କିଏ ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯେ କରୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁରେ, ଏକ କୁର୍ତ୍ତର ବଢାଇ ଦେ, ଛାଡ଼ିଦେ ହେଲା। ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କିଏ ଦେଖିଲା, କିଏ ଜାଣିଲା, କିଏ କଲା, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ମୋର ପାପ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଆଉ ମୋର ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ତ ମୋର କାମ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ମୋର ସବୁ ପାପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ କି ସବୁ କହିବାର ଅଛି, ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା। ସ୍ୱୀକାର କରିବା। କଣ ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ସେ ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାର ନମ୍ବର 1 କଣ? ସେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସବୁ, ଆପଣ ଯେତିକି ଅଧର୍ମ କରିବେ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ପାପ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନ କରିବା ପାପ ମୁଁ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଏଇ 3 ଦିନର ମିଟିଂରେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାପକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଏମିତି ମିଟିଂ ଆସୁଥିବା ଯାଉଥିବା, ମିଟିଂ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ଏ ମିଟିଂ ସେ ମିଟିଂ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ମିଟିଂ ଯାଉଛି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପାଖ ଗଲେ ଭଲ ହବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଇକରି ଡକ୍ଟର ଯୋଉ କହିବ ତମକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏ ଔଷଧ ଖାଅ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର, ତାର କଥା ମାନିଲେ ଭଲ ହବ। ଏଠି ଗଲି, ବିଶାଖାପଟନମ ଗଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି, ଭେଲୁର ଗଲି, କୋଉଠି ଗଲୁ, ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଡକ୍ଟର କହିବା କଥା ମାନିଲୁ କି? ଆପଣ ମିଟିଂ ଗଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମିଟିଂରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ହିତୋପଦେଶ ଦେଖିବେ 28 ପର୍ବ, ହିତୋପଦେଶ 28 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣ ଅଧର୍ମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ପାପ ଗୁଡେଇଲେ ବୋଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇହବ କି? ହେବ
लोक मैंने कौन करबे मद पी देबे आसी कमल गुड़ाई डुल देथिबे कि सेला नाइ जर मते पिला माने कौन हबो माँ को कहबे माँ मुई पढ़वा को जाउची बोली जदि कमल गुड़ाई कर भीतर जदि मेसेज कर बसिथिबो बोले रिजल्ट जणा पड़बो कि नै परीक्षा आइले बापा माँ भाबुछथि मोर झियो पढुची आका देखला लोक कुरकुरा ही पढुची से आपण मन रखिथांतु भूल काम करी लोक पाख लुचाई हेबो किंतु प्रभु को पाख लुचाई हेबो नै आज जेते जण बसिछंती जीवन रे काहे कि उन्नति आसु नै काहे कि मंगल आसु नै से तो मंगलमय परमेश्वर कि नै से मंगलमय परमेश्वर से मंगल करिबा पई चाहंती किंतु पाप सहित मंगल आसीबो नै एटा मन रखिथांतु पाप सहित मंगल नै लिखा जाउची जे अपना अधर्म आच्छादन करे से मंगल पाए नै नहीं जदि आज आपण जीवन में मंगल देखि पारु ना शुणु जेते लोक अच्छी आपण जीवन जदि मंगल को देखि पारु ना आजिकल लोक मंगल ग्रह रे जाउछंती मंगल ग्रह रे गले भी मंगल हेबो नहीं मंगल केते हेबो आपणकर पाप को स्वीकार कले अधर्म को आच्छादन कले नहीं कौन लिखा जाउछि जे आपण अधर्म आच्छादन करे आपण को रोग को लुचाइले कौन हबो रोग लुचाइले कौन हबो मरबो से परे जत ट्रीटमेंट पाई गले भी डॉक्टर कौन बोली कहबो नाही और हबो नाही टाइम हे गलानी एटा लास्ट स्टेज रे अछि अनेक लोक सेमती स्टेज रे अछंती मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु जे लास्ट स्टेज रे रक्षा पाइए बोली भाबंतु नहीं से लास्ट स्टेज रे भी 50-50 आका दुईटा चोर थिले कि नहीं गोटे चोर आगे रखा पाइला लास्ट चोर रखा पाई नहीं सेठी भी 50-50 आका आपण भाबतु नहीं वर्ती जीवे बोली एटी जेते जण बसिछंती जदि आपण को जीवन मंगल नहीं आमे खाली बालक मन पाके जाय कहछ आज्ञा मो पाई प्रार्थना करो आज्ञा मु बेसी ऋण रे बुड़ी जाईछि रोग अछि समस्या अछि हां ये मन खाली कहउछथि मु यीशु को नाम रे हुकुम दउछि तमर जीवन आशीर्वाद आसु मु हुकुम दउछि मंगल आसु प्रभु कबे केरे हुकुम देबा लगो तू हम से पड़े अछथि हुकुम बाबा बोली कोन हबो हुकुम देले कोन हबो असुविधा कोठी अछि हां प्रिय भाई बोले माने जाको मलेरिया रोग हेथिबो ताको मलेरिया ज्वर हेथिबो कि नहीं ताको जोटा देले भी भल लागबो नै लागबो कि ताको बिरयानी देले की पिता की बिजार बोलबो से ताको जिलेबी देले मिसा की बिजार आइसक्रीम देले ना केंती पिता पिता लागुची चा देले मिसा केंती पिता तमन केंती खाउचो पिता बाहर नै पिता कोठी अछि हां आपण को जीवन मंगल न आसीबार मूल कारण कोन जे हमर जीवन रे अधर्म अछि जदि जते बेले पर्यंत मोर जीवन में अधर्म थिबो आशीर्वाद आसबो नहीं आपण जते परिश्रम करंतु देखिबे अनेक घरे बापा काम करूछंती मां काम करूछि बो काम करूछि हे काम करछि से काम करछि 10 लोग काम कले मध्य अभाव जाऊ नहीं ग्रुप ऋण 3टा आनी छंती ग्रुप ऋण आनी कोन करछंती खाली मास्टा को कुली करूछंती ग्रुप ऋण बांधबा पे आगा खाइबा पे नहीं लोक मन सप्ताह से कुली काम काई करछंती ग्रुप ऋण बांधबा पे भाई भौणी माने भल कर सुनंतु जते बेले पर्यंत आपण को पाप को स्वीकार करबे नहीं मंगल आसबो नहीं देखा जाउची जे आपण अधर्म आच्छादन करे से कौन करे से मंगल पाए नहीं मात्र जे तहा जो लोक ता स्वीकार करी छाड़ोई से दया पाइबो जे स्वीकार करी करी छाड़बो से समस्त नहीं भाई भौणी माने प्रभु जी आपण मान को अनुग्रह करंतु बसिबा समय टिके चिंता करबा पई विवेचना करबा पई कोन जे जदि मोर पाप को दाऊद कोन कहउछंती हे मोर मन सदा प्रभु को धन्यवाद करो ताकर मंगल पासर नै कोन से तुमर अधर्म सब क्षमा करंती केते बेले क्षमा करंती जदि मु स्वीकार करबी क्षमा करबे तापर मंगल आसीबो मोर भाई भौणी माने आमान को जीवन रे आमे मंगल चाहूछु प्रभु मो जीवन रे मंगल करो मो जीवन आशीर्वाद करो मते उन्नति करो करबे पाप से तो नहीं पाप से तो आशीर्वाद आसबो नहीं पाप से तो कौन आसीबो अभिशाप आसबो पाप कौन आने अभिशाप आने से जीसु से रोगी को सुस्थ कले केते वर्ष तला खटिया रे 38 वर्ष
ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ 38 ବର୍ଷ ସେ ଲୋକ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା କଥା, ହେଟ୍ରେ ବାବୁ 38 ବର୍ଷ ପରେ ଭଲ ହେଲୁ, ଯା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର, ହଁ ଟିକେ ତତେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଯା, ଆରାମରେ ଥା ବୋଲି କହିଲେ କି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜହନ 5:14 ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆଉ ପାପ କର ବୋଲେ କି? ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମର ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମିଟିଂରେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ସଭାରେ ଖାଲି ସୁସ୍ଥ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇଙ୍କର କିଡନୀ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ଟିଭି ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଙ୍କର ଅଙ୍କ ହେଲା। ତାକୁ ଗଲା ବେଳେ କହେ ଶୁଣି ବେଟା ଟିକେ ଆରି ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏବେ କିଡନୀ ଭଲ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆରି କିଛିଟା ଖରାପ ହବ ଜାଣିଥା। ଏ ସୁସ୍ଥକାରୀ ସଭାର ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏଟା ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଅଙ୍କ କଲେ, ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଲେ, କାର ଗୋଟେ ଦେଲେ, ସବୁ ଦେଲେ ଯେ ସେ କାର ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମଦ ଭାଟିକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପଥରେ ଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ପାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପାପ କଲେ କ'ଣ ଆସେ? ଦୋଷା ନାହିଁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପାପ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଭଲ ନାହିଁ? ତାର ମୂଳ କାରଣ ଘରେ ପାପ ଅଛି। ପାପ ଥିବା ଘରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏକା ଆସିବ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିବ। ଯୋଉ ଘରେ ବାପା ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଶୋଇଥିବ, ସେ ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ କି? ଯାର ପୁଅ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ପକାଇକି ବସିଥିବେ, ସେ ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ରାତି ସାରା ଟିଭି ପକାଇ ବସିଥିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ? ଆସିବ କି? ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷୁଥିବ, ତମର ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା, ହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ? ଅଭିଶାପ ପାଇବାର ତ ତମର ଘରେ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉଠି ଆସିବ? କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଘରେ ଅଛି, ପାପର ବୀଜ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ତାର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ କି? ପାପ କରି ଚୁପ୍ ହେଇଥିବ, ନ ଜାଣିଲା ପରା, ସତ ନା ନାହିଁ? କା ଚପଲ ଚୋରି, କା ଜୁତା ଚୋରି ଆଣି ଦେଇଥିବ, ଚୁପ୍ ହେଇଥିବ। ଆମର ଜୁତା ଦୁଷୁ ନାହିଁ, କେଣେ ଗଲା ଏ ଚୋରନି ଚୁପ୍ ହେଇ ଦେଇଥିବ। କାରଣ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ମୋବାଇଲ ଦୁଷୁ ନାହିଁ, ଏ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରି ଚୁପ୍ ହେଇ ଦେଇଥିବ, କୋଉ ଦୋକାନରେ ନେଇ ବିକିବି ବୋଲି କରି। ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ହେବ? ଥରେ ଯାଉଛି, ଜଣେ ପାନ ଖାଇ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେ, ମତେ ଦେଖି ପାନ ପୁରା ଗିଳି ପକାଇଲା, ସେ ସବୁ ଗିଳି ଦେଲା। ନାଇଁ ମତେ ଡରଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଗିଳି ଦଉଛି, ଖାଉଛୁ। ଯଦି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ପାଟିରେ ରାତିରେ ଶୋଇବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗିଲିଂ ଥୁକିଂ କି ନାଇଁ, ସବୁ ଗିଲିଂ, ସବୁ ଗିଳି ଦବ ସେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ଡାଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ? ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ। ମଦ ପିଲା ହେଲା କ'ଣ କରିବେ? ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାତଲି ମାନଙ୍କୁ? ମାତଲି ମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ ଗଲେ? ଅଧିକା ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଯିବେ, ନହେଲେ ମାର୍କାଲଗିରି ଯିବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ କୋଉଠି ଯିବେ? ଜୟପୁର ଯିବେ। ମାତଲି ମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ନାଇଁ କି ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ହେଲେ ଯିବେ, ନହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଯିବେ, ତାପରେ ଜୟପୁର ଯିବେ। ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦେଖିଲେ, କେତେ ଲୁଚାଇବ? ପାପ ଲୁଚିବ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏପଟେ ଲୁଚାଉ ଲୁଚାଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପରେ କହିବି ସେଟା। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଅଛି, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ପାପ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅଧର୍ମ କରିକି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବେ,
ପାପ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଆସିବ ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଘୋଡାଇ ଦେବେ, ଖେଦେବେ, ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ଏବେ ଆପଣ ପାପ କାମ କରିବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରିବେ। ଏବେ ବିଚାର ହଉନାହିଁ ତ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ କଣ ନା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭଲ, ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ, ଯେମିତି ପାପ ଅଛି ସେ ପାପ ସହିତ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, କାରଣ ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ବିଚାର ହଉଥାନ୍ତା ବାକି ଲୋକ ଡର ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ। ଯିଶୁ ଯିଶୁ ବୋଲୁଥିବ, ଯଦି ମଦ ପିଇଥାନ୍ତା ଆସେମ୍ବଲି ଗୁଡାରେ ଯାଇ ମଦ ଦୋକାନ ପିଇଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, କୋଉ ଢାବାରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଦାମୋଦର ଭିତରେ କୋଉଠି ପିଉଥାନ୍ତା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଜୟପୁରରେ କୋଉଠି ମଦୁଆ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ବାକି ମଦୁଆ ମାନେ ସବୁ ଡରି ପୁଚାଙ୍ଗ ପୁଚାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତେ, ହେତେ କି ନାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ହଉନାହିଁ। ସେ କଣ କହୁଛି, ମୁଇଁ ପିଉଛି ମୋର ପଇସାକୁ ତମକୁ କିସ ହେଲା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ସବୁ ବାହାରିବେ ସେ ସ୍ୱାମୀ କି କିଛି କହିଲେ ବୋଲେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ବୁଢା ଆଜ୍ଞା ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କୁହ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଧି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ମଦୁଆ ପୋଡିଆ ଖାଇବା ଲୋକ, ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଲୋକ କୁହ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ବାଧି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିଲ ନାହିଁ, ପାଳକ କହିଲେ ନାହିଁ, ବାପା ମା କହିଲେ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ବାଇବଲ କହୁଛି ପିଓ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେଟା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପ୍ରଥମ ଥର ମଦ ପିଇ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପିଇ ଆସିଲେ କଣ କରିବାର ଥିଲା, ତାକୁ ଆ ବାପା ଆ ରାଜା ଆ ଧନ ଆ ବାପା ଆ ବୋଲି ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ନେଇକରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି କଣ କରିବାର ଥିଲା, କାଠ ଫଡା ସହିତ ପୁରା ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିକରି ମେଡିକାଲ ନେଇଥାନ୍ତ, ମଦ ପିଇଥାନ୍ତା କି ସେ ପିଇ ନଥାନ୍ତା, ପିଇଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ। ଆମେ ଲୁଚାଇଲୁ, ଆମେ କଣ କହିଲୁ, କାର ପୁଅ ପିଉ ନାହିଁ, କାର ପୁଅ ପିଉ ନାହିଁ, ପିଓ ବେ ତା ଡାବୁକେ ସେ ପିଇଲାନି କହିଲୁ କି ନାଇଁ। ଆମେ ଏକା ଏବେ ଆସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ମତେ ମାରୁଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ମାରୁଛି, ମାରୁଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କିସଟା ହେଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ପରା ଏ ମଦର ହାତେ ଏକା ମୋର ଜୀବନ ଯାଇସି ବୋଲିକରି ଯାଇସି, ଭାଗବାଣୀ ପୁରା ହେବ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ କରିଥାନ୍ତ, ଦାରୁ ଫଡା ପିଟ ବୋଲିକରି କହିଲେ ତାର ମଦ ମୁଦା ପିତା ନାହିଁ, ହେଲେ ତମେ ମାରିନ। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ସେ ମଦ ବି ଆସିକରି ସେ କାଠ ପଡା ଧରି ତମକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ବାପା କେଣେ ଗଲା, ମା କେଣେ ଗଲା। ଏବେ ବାପା ମା ଲୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାର କୋଟାରେ, କାର ଦାଣ୍ଡେ, କାର ଘର ବାଟେ, କାର ପଛ ବାଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଲୁଚନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ରାତି ସାରା ଫୋନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଗୁଣବତୀ ମା ମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣ, ରାତି ସାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପଚାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିଏ ଲ ଏଟା ବୋଲିକରି ପଚାରିବ କି ନାହିଁ, ପଚାର ଅଟା କୁନ लो, କୁନ ହାରା ଅଟା ପଚାରିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ। ଆମର ମା ମାନେ କିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, हे टी ଭିତରେ ଯାଇ କଥା हे, তোর বাপা কি ভাই জানলে পিটি পকাবি, দেখ তো চপি দেবে, দেখ ভিতরে যা। হো মামা ମୁଁ ଭିତରେ ଯାଉଛି গো, হ্যাঁ ଖାଇବାଟା ଆଣିଦେ, ସେ ଭିତରେ ଖାଇବ, ଥାଳିରେ ହାତ ଧୋଇବ, ରାତି ସାରା କଥା ହଉଥିବ। କଣ କଣ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ, ତାର ଚୁଟିର ବାଲ ଧରବେ, ଆଜି ତାକୁ କିନ୍ଦିରାଇବେ, ଭୂତ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ସେଟା ତାକୁ କରିବେ ହେଲା। ତାକୁ ମରବ ନାହିଁ, ସେ ଆଗେ ମୋବାଇଲକୁ ଚପେ, ତାପରେ ତାକୁ ଚପେ। ଆମର ମା ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ମା ମାନେ ବେଶୀ କମ ଅଛନ୍ତି, ଟୋକି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଫୁସଲାଇ କରି ଆଣ ତ, ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୁସା ଫୁସି କରି ଆଣି ବସାଅ, ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ କହିବି ଟିକେ। ଆମର ମା ମାନେ କମ, ମା ମାନେ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆମର ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଆସିବାର କାରଣ କଣ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ଘରେ ଥିବା ପାପ। ଆପଣ ଯେତେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କୁକୁର ପରା ଖଟୁଛୁ ଦିନ ରାତି, ହେଲେ ବି କାହିଁକି ଅଭାବ ଯାଉନାହିଁ, ସତ ନା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ, ପାପ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମଦ ପିଇଲେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମ ନା କା ପିଓ ବେ, କିଏ ପିଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆକା ପିଇ ଦଉଛି, ପିଇଲେ ବୋଲେ ମତେ ଗାଳି করবে, ମତେ ମାରବେ, ମତେ ହୁଡିବେ, ମୁଇଁ ମାଇଣ୍ଡ କରୁ নাই, ଆକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ করব, ଆକୁ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଆକା ନାହିଁ, ସତେ ନା ମାଇଣ୍ଡ। ଏମାନେ କଣ, କାଲି ଜଣକ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସିନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ନରକକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ନରକକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯିବାର ମୂଳ କାରଣ କଣ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି, ଆମଲେଟ କେ ବନେଇ ଦଉଛି,
हाँ चिकेन पकोड़ा के बनै दउची माछ तरकारी के बनै दउची हाँ से तो खाली मद पिउची सपोर्ट करूची पाप करवाटा जोटा पाप करवा लोक सपोर्ट करवाटा भी सेटा काका जड़े भौणी मदुआ स्वामी मद न पी चुप ही बसथिले पैसा नाई कि म तुमको हेटी म 200 टका अछि गोटे 100 टका पूरा पियो और 100 टका आनो काली की तरकारी करी बोली ए मना का दउछन ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁଡ଼ିଆ କିଣି ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ସହିତ ସମାନ ସେଟା ପାଇଁ ଯିବେ ଯିବେ ଯାଇକରି କହିବେ ହଇ ରାଜା ମୁଇଁ ତ ପିଉ ନଥିଲି ରାଜା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିନା ପିଉଥିଲେ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ लो ରାଣୀ ତୁ ତ ପିଉ ନଥିଲୁ ମାତ୍ର କଣ ଆମଲେଟ ବନାଇ ଦଉଥିଲୁ କି ନାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଝିଅର ଭୁଲକୁ ସହଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଧର୍ମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ ନାହିଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଢିଆ ଆମକୁ ବାଛିଲେ ନାଇଁ କି ବାକି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଖାଲି ଅଛି ଜଣେ ବାହାନା କରି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ସତ ନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାହେଲା ଆଉ ସେ ଶୁଣି ଯିବାଟା କଣ କଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଲି ଆମେ ଏତେବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ଥିଲୁ ହୀରାକୁଦରେ ସରାଇ କରି ମାନେ ଟ୍ରେନ ଲେଟ୍ ଓହ୍ଲେଇ କରି ଗାଧେଇ କରି ସିଧା ଆସୁଛୁ ଏଠି ଜଳଖିଆ ବି କଲାର ନାହିଁ କାରଣ ଜଳଖିଆ କଲେ ସମୟ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଳଖିଆ ବି କରିନୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକରି ଆସିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉ କାରଣ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ପାପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ପାପ ଅଛି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଛି ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏଟା ମୁଁ ପାପ କରିଛି ତାକୁ ଦେଖି ହସି ଦେଲି ତାକୁ ମୁଁ କଥା ହେଲି କେତେ ଲୋକ ହାତ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ସେ ହାତ ମିଶାଇବାର ଗୋଟେ ସତ ନା ନାହିଁ ଝିଅ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କେତେବେଳେ ହାତ ମିଶାଇ କେମିତି କରିବେ ହାତକୁ ସାର ଅର୍ଥ ଅଲଗାଟା ଅଛି ସେଟା ବି ପାପ ସେଟା ଭଲରେ ହାତ ମିଶାଇ ଧରି ଦେଇ ଛାଡ଼ିବେ ଚମଚମା ଧରି କରି ତାକୁ ଖୁଟି ପକାଉଥିବେ କି ସେ ତାର ପାପ ସେଟା କାହାକୁ ଦେଖି ଉଲ୍ଟି ଉଲ୍ଟି ଦେଖି ହସୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ବି ପାପ ସେଟା କାହାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଖୋଜା ଖାଉଛୁ ସେଟା ବି ପାପ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଏବେ ପାପ କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ସେଇ ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ନରକକୁ ନେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିବେ ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିନଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଧନୀ ଲୋକ କଣ କଲା ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ବି କରିନାହିଁ ସେ ମଦ ବି ପିଇ ନାହିଁ ଚୋରି ବି କରିନାହିଁ ଖାଲି ତାର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲାଜରକୁ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହିଁ ସେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇ ନାହିଁ जो कुकुर से तर घा चाटुला से कुकुर को घोड़ाई नहीं से हमें देखंतु आपण को प्रभु सुजोग देइछंती 70 वर्ष देइछंती अधा बयस पळैलानी केतेले जीवन चली जीव जना नहीं ए कोरोना पर बंचबा ठीक ठीक ना नहीं केतेले के मोरबो जना नहीं जानि ना मोर प्रिय भाई भनी माने एबे सुजोग अछि हम जीवन को सजाड़बा पई दाऊद मध्य समय पर्यंत पाप लुचाइले केते लुचाइबे निज पाख लुचाइबे कि लुचाई पारु नांती आ से समय नाथन आसी कहउछंती मोर प्रार्थना प्रत्येक मंडली को नाथन माने जानतु प्रत्येक मीटिंग को नाथन माने जानतु आ लोक मान को सन को मुख ऊपर सन को कहंतु जे तुमे ए पाप करिछो एटा करबार नाही बोली करी नले देखो तो सही समय भाववादी माने कहा द्वारा प्रतिपालित होतले राजा मान द्वारा प्रतिपालित होते राजा माने भाववादी मान जत्न नौथिले माने जार खाई ताकू कहबाकू जाइछंती नले टिके पैसा धरी भारी आस्ता कि नहीं आज दाऊद राजा घर को जाइथिली से गोटे 2 केजी पूरा सुना मत देले आउ खाइबा पई पैसा देले आउ तांकर भंडार रु भलो बासमती चावल देले आउ कहले चिंता करबा दरकार नहीं आउ मते 4टा ड्रेस भी दे देले दाऊद राजा बहुत बढ़िया लोक से सेटा कहबा जाई नथिले मोर प्रिय भाई भनी माने आजिर धनी पापरे थिबा लोक माने आज धनी व्यभिचारी माने आज धनी कुकर्मकारी माने सेमानक दान सेमानक दशमांश हमर पार्टी को बंद कर दोछि आमे कहि पारुनु सेमानक खाली से मधुआ को मध्य प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु गॉड ब्लेस यू ब्रदर ताकू आशीर्वाद ए पुड़िया खाऊ को मध्य प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु ए जुआरी को प्रभु तुमको
ତାକୁ କୁହ ଏ ଜୁଆରୀ ଖେଳିବୁ ଯିବୁ ଦେଖ କୁହ। ଝିଅ ମାନେ ରାତି ସାରା ଫୋନ ଧରି କଥା ହଉଥିଲେ, ମା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଏଲୋ ଜୟପୁର ଯିବୁ କି କେନ୍ତା ବୋଲି କହିଦେଇଥ ତାକୁ। ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ଆସିଲେ ଖାଲି କହିବେ କେମିତି ମୋ ଜୟପୁର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କି କେମିତି କହିଦେଇଥ। ଜୟପୁର ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ପରା ନର୍କ ହେଲା। ନର୍କର ଭଲ ନା କଣ? ଜୟପୁର। ସେଠି ଜୟ କେବେ ଲିଭ ନାହିଁ। ଆଟକାଳ 12 ମାସ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଲାଗିଥିବ, ସେଟା ହଉଛି ଜୟପୁର। ସାବଧାନ କି ଥାନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏଟା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଏଟା ରୋଗ ନାହିଁ, ଏଟା କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଗକୁ ଅଛି। ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଆଗକୁ, ଏଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ମତେ କଣ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କି ଏକଲା ନରକ ଯିବି କି? କେତେ ଲୋକ ଯିବେ, ମୁଁ ବି ଯିବି, କଣ ହେଇଗଲା? ବାରେ ବା, ଏଟା ଦଶରା ଛୁଟି ଯାଇକରି 10 ଦିନ ବୁଲିକରି ପଳେଇ ଆସିବ। ଦଶରା ଛୁଟି ଯିବ 10 ଦିନ ବୁଲିକରି ନାଇଁ ବିଜାର ନର୍କ ବୋଲି ବାପରେ কি কর বলো আজ ଯିବି ନାଇଁନି ମୁଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି বলবো কি? ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୁଲିକରି ଆସିବି କେମିତି ଅଛି ହେଲେ ସେଟା বলবো କି ନାଇଁ? ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ଗଲା, ଯେ ନର୍କ ଗଲା ଗଲା, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଗଲା, ସେଠୁ ଆରି ବାହାରବ ନାଇଁନି। ଆରି ପଶବା ଗେଟା ଅଛି ବାହାରବା ଗେଟା ଆରି ନାଇଁନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ, ବାହାରବା ଦ୍ୱାର ଆରି ନାହିଁ। ନରକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ପଶିଲା ପରେ ବାହାରବାଟା ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କାହାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ଉତ୍ତର ଆସୁନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ? ଗୀତ ସଂହିତା 66 ପର୍ବ। ରାତିରେ ଟିକେ ହାଇଟଟା ରଖିବ ହେଲା। ସେ ବାବୁ କେন ହାଇଟ ରଖିବ, ଏମିତି କରୁ କରୁ ଆମର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଇଯିବ। ମିଟିଂ ସରିଲା ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 33 ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ। କଣ ଲେଖା 66:18ରେ? ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ମଙ୍ଗଳକୁ ଆଦର କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ପର୍ବ 21 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆରି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଡେଞ୍ଜରସ୍ କଥା। 21 ଆମେ 23 ପଦ ଦେଖିଦେବା। ମାଥ୍ୟୁ 7 ତାର ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି। କେତେବେଳେ? ଏବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏବେ କହି ବୁଲୁଛୁ, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମଧୁଆ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୁଆରୀ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଚୋର ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଜେଲରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଆସିକରି ପ୍ରେସ୍ ତେଲ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ, ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ତେଲ। ଏ ମଦ ପିଉ ସେ ପ୍ରେସ୍ ତେଲ, ଏ ମଦ ବିକୁ ସେ ପ୍ରେସ୍ ତେଲ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ପିଲା ଉଦଲିଆ ନେଉଥିଲା, ସେ ଯେ ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ କହିଲି ଏସ୍ ନା ଉଦଲିଆ ନେଉ, ତୁଇ କିସ କରୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଏ 2 ଲୋକର ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ଇଏ ଉଦଲିଆ ନେଉଥିଲା, ଇଏ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଝିଅଙ୍କର କେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେ ଜେଲରେ ଖଟୁଛି, ଏ ଟୋକି ବାହାରେ ଫୋନରେ ଆରି କାକା କଥା, ଆରି କାକୁ ଜେଲ ପଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି କି ସେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଗୋବର ମୁଣ୍ଡି ମାନେ, ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାଇଁ? ସାନ ବେଳରୁ ଗୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି କରି ଭୁକେ ସଚେ ଥାଇ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ। କଲେଜ ପଢୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ପଢିଲା ପରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ପିଲାକୁ ଭେଟି ଦେଇ ଆସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ହେଲୋ ବୋଲେ ଏଲୋ ବୋଲି କହ ନାହିଁ, ସେ ମୋର ଲାଇଫ, ସେ ମୋର ଧନ, ସେ ମୋର ରାଜା। তুই মোর শত্রু গো, মা পুনি শত্রু, সে পুনি হবে
ଖାଲି ଦୁସଲା 22 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯୋଉ ମା ଯତ୍ନ ନେଲା ସେ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଏ 22 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯେ ମିଶି ନାହିଁ ସେ ହେଲା ପୁଣି ଆର ବାହାରେ ବା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ তুই মোর শত্রু গো তুই মোর শত্রু তোর মুখ দেখবাকে মু চাহু নাই জীব সে জানিছি হ্যাঁ আকু মদ পিব কুটকুটা চপলে বলে খবর পটাইব মা কু কুও মা ডাকু মা কিছু করছি তুই সে ডাকুকে চাইছু মুই ডাকবি নাই আমার প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ କଣ କହିବା ଲାଜ କଥାକୁ ହସିକି କହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଏଟା ତ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ଘଟବା ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ছি 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 এ পুড়িয়া খাও মানে পুড়িয়া খেবি দেবে কি নাই চা দেলে পুড়িয়া পকাই দিই চা দেলে জলকা খাইব ভানো বিরিয়ানি খাইব চিকেন পকোড়া খাইব অমৃত পকাইছি তো গন্থম না এ ভাবছি অমৃত কি অবস্থা সে পাটে প্রভুকে ধন্যবাদ হ্যাঁ প্রভুঙ্কর নামর মানে ধন্যবাদ হউ সে দয়ালু পরমেশ্বর অনুগ্রহ দাতা পরমেশ্বর বলে কিছু করু নাহান্তি নলে দান্ত ফান্ত ঝড়ি জীব অলা হেবা কথা কি নাই হেবা কথা হ্যাঁ আমি সে আখিরে প্রভুকে দর্শন করবা পাই প্রভু মু तुमको देखिबा पाई चाहे लॉर्ड आई वांट टू सी यू लॉर्ड मैं आपको देखना चाहता हूं जो आखिरे प्रभु को देखबा को चाहूचो से आखिरे टीवी देखो नहीं से आखिरे खराब वीडियो देखो नहीं से आखिरे देखी पारबो नहीं प्रभु को तुम्हें जो आखिरे प्रभु को देखबा पाई चाहूचो से आखि को सफा रखो कौन करवा चित्त को सफा रखवा अछि चित्त को मन को सफा करवा अछि मोर प्रिय कौन लिखा जाउछि सेते बेले मु समान को स्पष्ट रूप कहबी हां हे हां हाँ मु तुम मान को केबे हे जाने नहीं मरी जीवा कथा कि नहीं प्रभु जे सर्वज्ञ से कहते मु तुमको केबे हे जानी नहीं हाँ हे अधर्माचारी माने हाँ का को कहते ऊपर से कहते प्रभु आमे की भाववाणी कहनु आमे की तुम नाम भूत छड़ाइनु आमे की तुम नाम नाना सत्यर कार्य करना प्रभु कहते मुई जानी नहीं भावी देखो केमती पैथेटिक थी जदि से भाववाणी कौ कौ जानी नहीं बोलते ए मधुआ को आगे जानी अरे मधुआ मंगलदान आ बाटा आ राजा बोलबे कौन बोली कहबे कौन पुड़िया मन को आगे डाकी ए माने जीवन सार मरवा पर्यंत पुड़िया खाऊले ताली मार दूत मान बोली कहबे कि कौन माने এই ভৌণীটা টিভি দেখিবারে পুরা দুরন্ধর ଥିଲା প্রতিদিন 8 ঘন্টা টিভি দেখুଥିଲା আকড় মুকুট দিয়া যাও হ্যাঁ দেবে এই ভদ্র ব্যক্তি জনক স্ত্রী থাউ তো দুইটা স্ত্রী পথে বায়া হেই বলুଥିଲା আকু গোটে পুরস্কার দেবে কোন মোর প্রিয় ভাই ভৌণী মানে এবে খ্রিস্টিয়ান লোক মানকু খেচড় ধরিছি पाप करी करी चर्च आसुछंती व्यभिचार करी चर्च आसुछंती पुड़िया खाई चर्च आसुछंती और आसी करी हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां देखसी सारा जहां पचार में होई लो केंती गोलू नहीं तुरी तो बादला बाकी लोग गले तुई केंती गोलू नहीं हेटी काई नानी प्रभु आइला बेले मोबाइल धरी काता उथिली जानी भी सा पारली नहीं होई ना ना तुई केंती जाई पारलु नहीं से दुनिया का मौत पी सोईतिली रे मोर भाग्य खराब अरे तुई पुड़िया खेपीतिली काय अरे तमे सात्री बुआरी से दुनिया का माट गली मुको पाको पे करथिलु से दुनिया का प्रभु आसवार थिला अरे तुई से दिन तो चापटी पिटू थिली हां जुआ खेलु थिली प्रभु भारी आसले केंती करबो तमे केती जाई पारलो नहीं बिजा लागु थिला बोली करी मोबाइल पकाई करी व्हाट्सएप रे देखुथिली किस किसटा आछिची बोली करी सबको लाइक करूथिली हालो हालो करूथिली प्रभु खेटी देले कोइले मिसा नहीं प्रभु मोर प्रिय माने से दिन समस्त चाटबे दुई हाथ राखबे समस्त मन रखि थांत जो दिन प्रभु आसी जिबे से दिन बहुत पैथेटिक थिबो एटा लोक मान कहू नांती खाली आशीर्वाद सुस्थता प्रभु तुमको घर देबा पई जाउछती आउ गोटे घर देबे चारटा घर बांधी किस करबो
प्रिय भाई बोल माने आग गोटे सान घर थिला सब लोग शांति रे थिलु एबे बड़ घर हैला के का संगे घरे जागा मिसा नहीं घर बांधी कौन करू हाँ आश्चर्य लागु नहीं खाली दुनिया को नुंडे घर भर्ती धरिक जीव कि आमर घर गुड़ाक तो देखा आमर घर सबू अच्छी प्रभु नहीं प्रभु नथिबा घर गुड़ाक आमर आशीर्वाद कोटे आस आमर मदुआ मने मरवा जाए मद पीवा पे ठेका नहीं मुई मद न पीले से केंती बंचबो गोटे गाँव में जाइलु बोलछ केटा मदुआ भारी कहउछन आज्ञा मद विषय कहो ना आज्ञा ए गाँव में गोटे बुढ़ा बुढ़ी अच्छा मद बिकी कर बंचुंट से आमे जदि न पीले बोले केंती बंचबे आज्ञा बोले तांको दया आसुची आंकर घर बिली गलानी मझे जड़े मत कहला भाई ना गोटे घर बिकुंट किणब कि बोले बड़ मालिक टा तुम घेन बेहारी पहले भी पचारि केते नाई 30 लाख ना 40 लाख बोलुंट पर मो स्त्री पचारे कौन बोली कौच मु कहली जो लोक से घर घेनबो से लोक भी से घर शांति रहिबो नाई मद बिकवा लोक घर सेटा रक्तर पैसा सेटा अनेक परिवार को विधवा करिछि अनेक युवा मन को मारिछि अनेक घर को भांगी अनेक लोक बर्बाद होइछंती से घर जे भी रहबो से शांति रहि पारबो नाई अधर्म धन आसे बहुत गला बेले जाए मूल कलंतर सहित सब जीव प्रिय माने मन रखी था मुझे देखी आमे बेले बेले गाड़ी रे जाऊ गड़बड़िया लोक गाड़ी रे बसे तो से गाड़ी असुविधा हेबो कि नहीं हेबो कारण से तो अच्छी आपण को जत्ते बड़ घर मिसा जदि घर बांधी थिबे गोटे पिला हागी कर बसथिले कि सब घर गंधबो कि नहीं गंधबो कारण हागरा बसथि सिटी तो ठीक सेमिति जदि कार जीवन रे पाप अछि ताकू जदि घरे पुरेबो देखो आपण मन मन थिबा आपण मान करो बेले बेले केते लोक आपण को घरे आसले भल लागबो कि नहीं आसला आसिक गला पर शांति लागबो आर केते जण आसिक गला पर टेंशन नि जीवो करे काई कि तार भीतर थिबा आत्मा तार भीतर थिबा मंद आत्मा तार भीतर थिबा विचार तार भीतर थिबा प्रथम दिन बैटरी सरला बे मुझे कहवा चाहे प्रिय भाई भाई मैंने आज परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा कथा होचंती जदि आपण अधर्म आच्छादन करबे प्रथम कथा मंगल पाइबे नहीं द्वितीय कथा कौन हम अधर्म को जदि आच्छादन करबे कौन हम ना हाँ आपण को प्रार्थना सुना जीव नहीं तृतीय कथा कौन अधर्म को जदि आच्छादन करबे प्रभु आपण को बाहर कर देबे स्वर्ग तेणु कौन करबा छे बे आमे आमर गोटे काम अच्छी स्वीकार करवा जानी नहीं कौन ही पारे छोट पाप भी पाप अटे आम बहुत बड़ बड़ पाप छाड़ी देछु सान सान पाप छोट छोट पाप देखा जीवन सान सान पाप माने देखा जीव कि बड़ बड़ उकनी मन देखा जीव सान सान देखा जीव कि नहीं ताको भल कर देखबा पे पड़बो कि नहीं बड़ बड़ मूसा देखा देव ए सानटा छुटिया मूसा को भीतर पशि तो जना पड़ न जना पड़ब कि नहीं मोर प्रिय माने बड़ बड़टा छाड़ी देलुनी तो जड़े लोक कहला आज्ञा मद पीवा छाड़ी देली आज्ञा छी 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 आरी पीऊ नहीं मतलब पुड़िया टिके खाऊची माने तू एड़े बड़ पाप छाड़ी देलु ए पुड़िया को कहीं खेपी पारते आपण जीवन को देखंतु दाऊद से गोटे कथा कहउछंती एबे दाऊद को जीवन रे शांति नहीं से कौन बोली कहउछन देखिबे आपण माने से 51 गीत रे 51 गीत रे केटा विषय कहउछन मैं कहि कि सारीबा पई चाहे सेठी प्रथम कथा कहउछंती मते दया करो मोर अधर्म मार्जना करो मोर अपराध रु मते संपूर्ण प्रक्षालन करो मते सूची करो तापर कौन कहउछन 7 पद रे ए सब दे मते निर्मल करो तापर कौन कहउछन मते प्रक्षालन करो तापरे 9 पद कहउछंती मो अपराध रु मार्जना करो 10 पद रे हे परमेश्वर मो अंतकरण सूची अंतकरण सृष्टि करो मो मध्य सुस्थिर आत्मा नूतन करो एटा सब करो काई की करो गोटे कारण से कहउछन 3 पद रे कारण मो आपण अधर्म स्वीकार करू अछि प्रभु तुमे सब मते करो
मोर काम मु कर देछि प्रभु मोर पाप मु स्वीकार कर देछि मोर अधर्म आच्छादन करि नै प्रभु मोर अधर्म को घुड़ाई नै प्रभु मु एबे स्वीकार करूछि। दीर्घ दिन दाऊद लुचाई देखले कौन ही जाइछि भितरे मोर प्रिय भाई बहन मान ए भितरे दाऊद को जीवन बड़ समस्या देखा जाइछि। कौन सा देखिबे आपण मन खोलंतु मस्त से 51 गीतर 11 पद 12 पद एबे तांगर भितरे डर पसी गला जदि ए पाप मु कंटिन्यू करबी कौन करिवे प्रभु तांको छामुरु मते दूर करदेवे तापरे हाँ पवित्र आत्मा चली गले कौन हम जानछंती मंद आत्मा आसी जीव साउलଙ୍କ जीवन सेटा हेला साउल राजा थिले पवित्र आत्मा तांको सहित थिले जतेबेले से प्रभु को अबाध्य हेले पवित्र आत्मा तांको परित्याग कला और मंद आत्मा आसी गला हेले दाऊद साउलଙ୍କ ପାଇଁ बीणा बजाउथिले से बीणा बजाइले मंद आत्मा चली जाउथिले एबे दाऊद ପାଇଁ बीणा बजाइबो के से देखिता अवस्था मंद आत्मा असले केंती हेबो से लोकर अवस्था दाऊद भल जानी छंती एबे टेंशन ही जाउछंती कोन कहउछंती तुम पवित्र आत्मा मोठरो नियो नाही तुम परित्राण आनंद पुनर्बार मते दियो। मोर प्रिय माने कोन हुए जानी छंती पाप खोले आनंद चली जाए आनंद चली जाए ए आनंद केबे आरंभ हुए लुक 15 पर्व 7 पद जब आप परित्राण पाती आनंद आरंभ हुए किंतु पाप कले कौन हुए आनंद चली जाए से चर्च आले केंती आसु मु सुगाई गरंती गला बेले केंतु अपन चर्च रो गेट पाके ठियाई देखंतु से कार रे आसु से इनोवा रे आसु से बड़ दामिका गाड़ी रे आसु सुना पिंदी आसु पाट पिंदी आसु मु मन केंती थिबो पेचा भलिया थिबो देखिछंती काहे कि आनंद नाही से आनंद आउरी नाही। मोर प्रिय माने ए माने प्रभुंकर उपस्थित रे गले भी आनंद नाही प्रभुंकर सम्मुख रे कोन थाए आनंद रो पूर्णता थाए इवन प्रभुंकर उपस्थित रे गले भी आनंद आसु नाही। दामिका गाड़ी चढ़ुची दामिका साड़ी पिंधुची दामिका घरे जाउची दामिका खादी खाउची मात्र से आनंद आउरी नाही केडे पाप आनंद को हत्या करे। Sin is the joy killer. Sin is the joy killer. अपन को आनंद को किए हत्या करे पाप हत्या करे तो अपन को जीवन किसी पाप अछि आनंद करि पारु नांती एबे कहउछती कि मां मने घर बनाइलु गाड़ी घेनलु टीवी घेनलु फ्रिज किनलु एसी घेनलु सब हैला मात्र हमर घरे खुशी आका नाही हमर बाबुर पुओ को नाम सा खुशी देलु हेले मिसा खुशी नहीं काहे के खुशी नहीं पाप अछि। दाऊद भी कहउछंती प्रभु से परित्राण आनंद कहे पाप स्वीकार करे से आनंद आसे आसे कि नहीं पाप थिबा जे आपण जानि समस्ते हम अनेक पाप रे थिलु जते हम प्रभु यीशु को ग्रहण कलु से दिन आनंद थिला सत कि नहीं अने एमती खुशी दा सबको कोई बोलु आपे मते आज प्रभु क्षमा कर देले मो पाप क्षमा हो गला कि खुशी थिला सत ना कि आनंद मो मन रे जेबे यीशु मते धरिले बक्षरे प्रभु मते आलिंगन कले। मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु आपन को आज मते अपेक्षा करिसंती आपण यदि पाप को स्वीकार करिवे प्रभु को कहबे लॉर्ड आई एम सॉरी दाऊद को प्रभु यदि कहबे प्रभु आपन को कोन करिवे क्षमा करिवे। दाऊद गोटे गोटे कथा कहउछन देखंतु तभी मु आपना हां 11 पद तुम परित्राण आनंद मठारु नियो नाही 12 पद सेटा तुम परित्राण आनंद पुनर्बार मते दियो और स्वच्छंद आत्मा दे मते धरी रखो तोले मु मोर अपराध माननको तुम पथ सिखाइबी पापी माने तुम प्रति फेरिबे हे परमेश्वर मोर त्राण परमेश्वर तुम्हें मते रक्तपात दोषर उद्धार एबे गोटे गोटे पाप से कहउछंती प्रथम रे तांकर व्यभिचार विषय कहउछंती पर कहउछन नाही प्रभु तार पूर्व मु रक्तपात मध्य आपण को मु कहिबा पई चाहे गोटे 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 पाप खोली खोली प्रभु को पाखरे कहि दियो आ को प्रभु मते दया करी क्षमा करो। मोर प्रिय भाई भणी माने मोटा काहे के कहउछि आपण मानको ए 3 दिन मीटिंग आपण को आशीर्वाद मीटिंग हेबो किंतु पाप सहित हेबो नहीं पाप सहित हेबो नहीं सेटा आमे नहीं स्वर्ग दूत आसी प्रचार कले हेबो नहीं किंतु एक साधारण संवाद मते आपण जीवन को परिवर्तन करिवो जदि पाप देखंतु जदि हमें पाप स्वीकार कले कोन हेबो प्रथम जोहन तार 1 पर्व तार 9 पद प्रथम जोहन प्रथम अध्याय
जदि आम्भे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू तेबे से आम्भ मानकर पाप हाँ 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 कौन लेखा जदि जदि एबे जदि आम मान पाप स्वीकार करूबू तेबे से आम पाप क्षमा करने और समस्त अधर्म अधर्म नंबर 1 अधर्म नंबर 2 समस्त अधर्म रु आम परिष्कार करने को विश्वस्त और न्यायवान अटंती आम कौन करवा एबे आम गोटे काम करवा गणी गणी गोटे गोटे कहवा कारण मंगल दान प्रथम मंगल दान हूँ अधर्म क्षमा हवा तापर बड़का मंगल दान सेटा आम जीवन देखी पारुन दाऊद अनेक दिन है एबे से बीणा भी बजाउछंती आनंद नहीं और देखिए आम मीटिंग गुड़ाक पिला बाजा बजाऊ मुँह केंदी देखी ढोलकी मारू के पेट मारू आनंद नहीं से गिटार मारू मुँह शुकाई कर बालकान छाड़ी दी काने गोटे पिंधि थे पिला भलटा और दुष्टी भाव गिटार बजा बाल छाड़बार थे बोलिक बाल छाड़ी टाटू फाटू कर करते कौटू शिखुच ना आगे गॉड चैनल भड़ा आनी व्यवहार कर ख्रीस्टान लोक ना गॉड चैनल कौन कर भड़ा आनिक लोक व्यवहार कर टाटू कर भयंकर था मुहरे आनंद ना से प्रचारक मुँह शुकाई कर आम मानकर प्रभु प्रेम करती खाली जू मीटिंग गले खाली दुख अभाव कष्ट आका कहबार भल कथा कहब मोर प्रिय भाई भौणी माने से भी खुशी नहीं जते दामिका लुगा पिंधले भी तोर मुरे टिके आनंद नहीं टिप टाप हेबो से ब्यूटी पार्लर जाई कर आस्तली से पास्टर मुरे लाइटिंग टिके ब्यूटी पार्लर जे मेकअप कर लिपस्टिक लागे से पास्टर भारी आस्तिबो हेले बिसा भितरे नहीं भितरे आनंद नहीं कोटी बाहर थी बौड़ी माने केते श्रद्धा घर बाहर मीटिंग होची हांजरा गुड़ा मीटिंग होची जीवा हाँ आसी जीवा आमे भी जीवा आइला केंती आइबो मुगु काय हेला लो सुकांती कौन कहबो सुकांती आरी नइलो नानी मते एंती हेला भाईना कौन हेला मो सुकाइछो नाही रे कौन हेला कि जणा पड़ू असल कथा कौन अच्छी असल कथा पाप अच्छी दाऊद भी आनंद करि पारनांती खाइले सुख नहीं सोइले सुख नहीं उठले सुख नहीं बसले सुख नहीं काहे कि दाऊद को जीवन रे पाप अच्छी एबे से कहू प्रभु मते से आनंद पुणी थरे दियो तो प्रभु मोर प्रिय माने पाप स्वीकार कला परे अधर्म स्वीकार कला परे से आनंद पुणी थरे मिलिबो असंतु प्रार्थना करबा पई जिबा समस्त जो स्थान ठिया हबा समस्त अब प्रार्थना करबा पई जिबा आमे प्रभु को दुई दास प्रार्थना करबा पई चाहू छु हालेलुया जीसस वी प्रेज यू लॉर्ड